السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام ان من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هو ديال لامبارفي دي فيرب دو بروميير اي دو دوزيام جروب. إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال لا كونجيغيزون لامبارفي دي فيرب دو بروميير اي دوزيام جروب. تنظن بأن في لا كونجيغيزون l'imparfait هو أسهل طون. إذا avant de commencer on tourne dans ces phrases les expressions qui indiquent que l'action se situe dans le passé. إذا غادي نحاولوا ندوروا على les expressions اللي تيبينوا لنا بأن هاد les actions se situent dans le passé. Hier, les cavaliers de la tribu armés de leurs fusils se sont placés sur la ligne de départ. إذا شنو هي l'expression هي hier. L'été dernier, nous avons assisté au Moussem des Roses. إذا عندنا l'été dernier. Autrefois, les mariages s'arrangeaient entre les familles. إذا autrefois. J'observe et j'élabore. Esli et Tisli pleuraient jour et nuit au sommet de la montagne. Les deux tribus ennemies agissaient selon les traditions de la région. Aujourd'hui, le Moussem des fiançailles reste l'occasion pour les jeunes gens de faire connaissance. إذا كيما تشوف هاد لي فراز هادو عندنا واحد لي فراز اللي هما في لو باسي وعندنا واحد لا فراز اللي عندنا في لو بريزون. إذا السؤال الأول Est-ce que l'histoire d'Isley et Tisli se passe aujourd'hui? Non. Cette histoire s'est passée autrefois. السؤال الثاني relève les expressions de la phrase A et B. À quel moment les actions se déroulent-elles? À quel temps sont conjugués les verbes? إذا عندنا les verbes pleurer ou agissait. Ces deux actions se déroulent dans le passé. Les verbes sont conjugués à l'imparfait. بالنسبة للسؤال 3 dans la phrase B remplace le groupe nominal sujet par vous, tu et je et réécrit la phrase. إذا كما تتشوفوا غادي نعاودوها la phrase نقولوا vous agissiez selon les traditions de la région. عاوتاني tu agissais selon les traditions de la région. J'agissais selon les traditions de la région. نمشيو للسؤال الرابع dans la phrase C remplace aujourd'hui par autrefois et redit la phrase. إذا كانت عندنا aujourd'hui كان عندنا le verbe rester reste تما في le présent de l'indicatif. إذا غادي نرجعوه فاش في l'imparfait. إذا نعاودو la phrase غادي نقولو autrefois le Moussem des fiançailles restait a été l'occasion pour les jeunes gens de faire connaissance. إذا هادو هما لي phrases اللي كانوا عندنا. نمشيو للجو روتيان. L'imparfait de l'indicatif est un temps simple de passé. Ces terminaisons sont communes à tous les verbes. إذا بالنسبة للامبارفي معروف بأن les terminaisons ديالو معروفين هما AIS, AIS, AIT, IENS, IONS, IEZ, AIENT. كيما بغا يكون لو فيرب هادو هما لي تيرمينيزون ديالو. اذا واخا يكون تيتسالى لنا كيما غادي نشوفو بوغ لي فيرب دو بروميير جروب اون ناجوت هاد لي تيرمينيزون او راديكال. اذا نحيدو او ار ونزيدو تيرمينيزون. danser je dansais tu dansais elle dansait nous dansions vous dansiez il dansait. Remarque pour les verbes que se terminent par IER, I2LER, GNER, YER, il ne faut pas oublier le I des premiers et deuxième personnes de pluriel. إذا لي فيرب واخا تيكونوا تيتسالاو لنا بهادو دائما تنزيدو داك اي، يعني تنديرو نفس لي تيرمينوزون تنديروهم كما غادي تشوفوا بان واخا تتسالى لنا باي تندوبلو اي تنديروها جوج مرات. واخا تكون عندنا فيها جي ان تنديرو اي، واخا تكون عندنا فيها ايكغاك تنديرو اي. اذا بالنسبه لي فيريفيي نو فيريفيون فو فيريفيي، اذا جوج ديال اي تما. غانيي نو غانيون، اذا درنا اي او ان اس. فو غانيي درنا اي او زد. payer كذلك درنا نو payons IONS ou IEZ vous payez. Pour les verbes de deuxième groupe, on ajoute double S. إذا بالنسبة لي verbes ديال deuxième groupe تنحيدو إي R ديال terminaison تنديرو double S وعاد نديرو terminaison بحال le verbe agir j'agissais درنا حيدنا إي R درنا double S وعاد درنا terminaison. J'agissais, tu agissais, il agissait, nous agissions, vous agissiez, elles agissaient. إذا نمشيو للتمارين. جو مونطري recouper seulement les verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif. إذا نحاولوا نقلو غير les verbes اللي هما في l'imparfait de l'indicatif. Nous applaudissions، إذا le verbe applaudir في l'imparfait كذلك إذا نقلوه. Vous gagnez، le verbe gagner au présent de l'indicatif لا.
Nous soignons le verbe soigner à l'imparfait كذلك نقلوه. Elles sont le verbe être au présent de l'indicatif. Elles regarderaient واخا تشوفوا a i e n t ولكن عندنا r تما إذا هذاك c'est le conditionnel présent ما غاديش نقلوه. Vous oubliez c'est le verbe oublier في l'imparfait نقلوه. Ils finissent le verbe finir au présent de l'indicatif. Nous essuyons c'est le verbe essuyer فاش في l'imparfait إذا نقلوه. Tu travaillais le verbe travailler في l'imparfait كذلك نقلوه. Recopier complète avec le pronom de conjugaison qui convient. عندنا chanter إذا نقولوا إما elle ou la elle chanter les deux صحاحين اللي بغيتو ديروا. Jouions إذا عندنا jouions إذا nous. Obéissez vous. Rougissions nous. Blanchissez إذا ممكن نديروا je ولا tu اللي درتو صحيحة. Regardez كذلك il ولا elle اللي درتو صحيحة. بالنسبة للتمرين الثالث قالك recouper ces phrases en conjuguant leur verbe à l'imparfait de l'indicatif. Nous blanchissons notre maison chaque été. إذا blanchissons شنو تولي blanchissions إذا IONS. B. Chacun de nous essaie de résoudre le problème. Essaie شنو تولي essayer YAIT. C. Vous gagnez à toutes les coups. Gagner شنو غادي تولي gagner IEZ. Les pétunias de jardin de mon grand-père s'épanouissent. S'épanouissent, شنو تولي s'épanouissait AIENT. Le moteur vrombit chaque fois que j'accélère. vrombit شنو تولي vrombissait ou j'accélère شنو تولي لنا j'accélérais. نمشيو للتمرين الرابع. Recouper ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Pour ce carnaval, les jeunes du village portaient un déguisement en peau de mouton. B. Il y a un siècle, les ordinateurs n'existaient pas. Notre maîtresse nous, عندنا le verbe punir, ne punissait en ne faisant recopier le règlement de l'école. Chaque année, nous, le verbe remplir, nous remplissions nos jerrycans avec l'eau de pluie. Vous et vos voisins, le verbe payer, payer régulièrement vos impôts. هادو هما التمارين اللي كانوا عندنا في هذا الدرس هذا ديال لا كونجيغيزون ديال لامبارفي ديال لي فيرب دو بروميير دوزيام جروب. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درجة ديال من الدروس تنقدموا في القناة مع اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.